हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने भलरे अच्छा मुझे बहुत भलरे अच्छी जय जगन्नाथ आपण मैंने भलरे रखु किंतु स्वीट बाबा देह बहुत खराब देह टी भल ना मुझे कषिकी आसली सी मस्ते कही सिमिया को रुटी बनई देबू से दुकान को चली जाते मुझे किचन हेरे सिमिया प्रस्तुति मुझे कढ़ाई बसई टे घी दे जीरा तेजपत्र दे फुटई सिमिया पकाई भलरे भाजी टे क्षीर आड करी टे लुण पकई मुझे रुटी बनवाई रुटी चकड़ा चकड़ी करके दीपट ही बनई आ बाकी तक चकड़ा रखी जाइए जेहेतु से शीघ्र खाइबार था देह भल ना से जा दुकान में बसते पाखापाखि संध्या 5:30 हो जाता दीपट ही रुटी कोला कर बेली थी ये गोटे ही रुटी बेली पार्ली तर आ गोटे रुटी बेलवाई कली देख मोर गोल हुए कि ना टे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स तो अफ हो जाती आपने करेंगे कमेंट चलो आ गोटे रुटी मुझे अटा बाल्टी रखी से अटा गोल आनी बेलिया प्रस्तुति कली बेली देली देख ये गोल हो कहे एपटे सीना रुटी बेलुची सेपटे सिमिया भी गैस बसई चलते देखा सिमिया है कि ना सिमिया पाखापाखि हो सारा सिमिया एपटे बसई मुझे पसैली टावा रुटी सेकापी चलते सांग मैंने गुजराती 2टा आनली सिमिया पकड़ा छेची बेली से आणिक रखली दस्ता छोट दस्ताटे से 2टा गुजराती छेचिली सिमिया हो आसाला से चीनी आड कली चीनी आड कर सारी देखो थर भी चीनी पकईली मैंने स्वाद अनुसार टेस्ट जी तुम सिमिया करेंगे चाहिए चीनी परिमाण से हे मत तो टे मीठा पसंद मुझे टे चीनी अधिक पकई स्वीट बाबा को बहुत पसंद से सिमिया टे घाटी दी चीनी पकई सारी गुजराती आउ टे छेची कहीं जेहतु वर्षा दिन चीनीटा हो जाए छेची देगी सिमिया टे घाटी देली सिमिया भी हो आसी गुजराती पकईकी टे ओह्लैबी गुजराती भी छेचिली तथा चमड़ा रहा हाथ में भी छिड़े पकई तार सिमिया भी हो आसला देखो तो सिमिया हो जाए पूरा रेडी खावाई तो सिमियाटा सेपटे ओल्लिक रखिली रुटीटा आने सेपटे बसैली कहीं एपट छोट चूल्हा ना गैस कम आस सेपटे जोर जले ना रुटी जल्दी हेल्ले खाइबे रुटी पूरा मन देखला रुटी पकईली टावर सेपटे पकईकी एपटे ये सेकिली रुटी फुलियापाई देखो रुटी केमी पुका पुका हो फुलिला तुम मन हाथ में फुले ना नहीं निहाती कहे तापर मु प्लेट आनी सिमिया बाटी देती सिमिया को रुटी से खाइबे बोली बारियाड नहीं रुटी सिमिया अनेक ठिया होती कहीं से जाइए पीड़िया देवाक तार पीड़िया देके आसिले हाथ धोइले तर खाइले स्वीट जाइए ट्यूशन छुट्टी आसिले शिवुनु शिवुनु जाइए बुलिया को भाई भौन जाए कथबार्ता होती कथा हो कौन कह अरे बाबा कौन कहली कि दीदी बार पचार कहूनु शिवुनु कथा पाठ पढ़िया नहीं जीव आम से जेहेतु संध्या जाइए मुझे क्षीर को पिठा नहीं मैंने इडली पिठा जो सका बनई से पिठा नहीं ये आज रविवार था हूँ इवनिंग भिडियो स्वीटी केमी कहते आपण मैंने शुणु स्वीटी बर्तमान कह पिठा कथा स्वीटी गली बापटे चीनी आनी घर जा जाऊन जाऊन टे चीनी आनी घर क्षीर पिठा खाया तो शिव गल आनी घर जा बाबा चीनी दियो कह कहू झालमुड़ी बनई दौ पुओ को झालमुड़ी केमी दीदी बनई
टेस्टी है जी बस खाया मामा तो खाली बन कि बस सुईट बर्तमान चीनी आनिक आम क्षीर पिठा खाइबू रखिदे चीनी जान पानी टी आनु रख करू आओ कहीं कहीं आनी पारूनी जाऊन आने हाउ हाथ पाऊनी हाँ हाँ मुझे जाऊँ शिबू तू आनु घर पानी शिबुनु तू आनु घर पानी बोल मुझसे आनी हेरी रह मानी पानी तू जानी तू हाथ पाइबनी दीदी हाथ पानी आ हाथ पाइज शिबुन को मो क्षीर पिठा खाई दौची शिबुन को क्षीर पिठा खाई दौची पिठा କ୍ଷୀର ଖାଇସାରିକି ବେଶୀ ଦୁନିଆ ବାସନ ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଥିଲେ ସେ ବାସନ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ମାଜାମାଜି କରି ରଖିଦେଲି ତାପରେ ଭାବିଲି ଯେ ଯାହା ଜାଗାରେ ରଖିଦେବି ତାକୁ ସଜେଇଲି ସଜେଇ ସାରିକି ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ରୁମ୍ରେ ଗଡ଼ିବି ଯେହେତୁ ଦିନ ସାରା କାମ କରିକି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ଟିକେ ଇଟିଲି ପିଠା ଖାଇକି ଗଡ଼ୁଥିଲି ଶିବୁନ କାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ସେ ହାତୀଟାକୁ ଧରିକି ଶିବୁନ କାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉନୁ ବାନ୍ଧୁଛୁ ହାତୀ ବୋଧେ ରହିଯିବ ବାନ୍ଧିଲେ ନା ସନ୍ତୁଳା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଳୁ କଖାରୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଭେଣ୍ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁ ନେଇଛି ଆଉ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଗକୁ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସନ୍ତୁଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ପରିବା ମୁଁ କଢ଼େଇ ନେଇଥିଲି ସନ୍ତୁଳା ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ନେଇଥିଲି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଭଲକି ତାପରେ କଞ୍ଚା ମାନେ କଟା ହେଇକି ପିଆଜ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବି ନେଇଥିଲି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଟିକେ ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚିକି ଦରସିଝା କରିକି ନେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳା ପରେ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଲାରେ ବାହାର କରିକି ଏଇନା କଢ଼େଇ ମୋର ସନ୍ତୁଳା ଫୁଟାଇବାର ଥିଲା ତାପରେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି ସନ୍ତୁଳା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଠୁ ଶୋଇବାକୁ ଆସିକି 11ଟା ରାତି ହେଇଥିଲା ତ ଆସିକି ଶୋଇବାକୁ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ମୋର ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଟି ନେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ସେ 4 ପଟ ଖାଇଲେ ଟିକେ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ମୁଁ ବି ନେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ଶିବୁନକୁ ଆଗେ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହଇରାଣ କରିବେ ଶିବୁନ ଆଗେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଆଳୁ ଭାତ ସୁଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଖାଇ ବସିଛି ତା ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇ ବୋଲି ବସିଛି ଅନେଇକି ସିଏ ଭାତକୁ ଆଳୁ ପିଆଜ ମିକ୍ସଚର୍ ନେଇକି ପାକ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖାଇସାରି ଉଠିକି ବାସନ କୁସନ ମାଜିକି ସବୁ କାମଦାମ ସାରିଲା ସେ 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲାରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଥିଲି ମାନେ ଭୁସି ମିଶି ପକାଇବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରି ଭୁସି ପକାଇଦେଲି ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି ଯେହେତୁ ନଥିଲା ଆଣିନଥିଲି ଭୁସି ମିଶ୍ରି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଭୁସି ମିଶ୍ରି ଯେହେତୁ ରାତି ସାରା ଖୋଲା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିକି ସେଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି ଦେନ୍ ଆମେ କ୍ଷୀର ପିଇବୁ ବୋଲି ରାତିରେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଥିଲି ସୁଇଟିକୁ ମୁଁ ପିଇବୁ ଆଉ ସୁଇଟି ଶିବୁନ ବି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଯଦି ପିଇବେ ପିଇବେ ନ ପିଇଲେ ନାହିଁ କେଉଁଦିନ ପିଅନ୍ତି କେଉଁଦିନ ବି ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ହାତରେ ତ 2ଟା ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିବିନି ମୋବାଇଲ୍ ବି ଧରିଛି ଗୋଟେ ହାତରେ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି ଗୋଳେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କିଚେନ୍ ହାର କେମିତି ହେଇଛି ବାଲୁ ସାଲୁ କରିକି ପକାଇଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ପିଲାଙ୍କ ଝାଳ ଏଇଟା ଏକା ସବୁ କାମ କଲା ସେଠି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେ ହେଲା
ରସ ଆଠି ଦିଦି ରସ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ବୁନର ସେ ବୁନର ନିକି ନିଶା ସେତିକି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ବାବାର ମୋର ପିଇଦେବୁ ଆଉ ସୁଇଟ୍ ସେଦିନ ତା ଅଧା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ।